এই 2026 প্ଲস টু ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ତାହେଲେ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ডাউট রয়েছে বা কিছু কনফ্ୟୁଜন রয়েছে তো সেই সব ক্লিয়ার হওয়া দরকার। কেউথিরে ডাউট কেউথিরে কনফ্ୟୁজন সেটা হি মু আপনাকে আজর ভিডিওরে জনাইবি এবং সবু কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাব। তেবে চালন্তু আর ডেরি করিয়ানি কিন্তু ভিডিওକୁ স্টার্ট করিয়া পূর্বরু লাইক করন্তু এবং চ্যানেলକୁ নু আসলে বর্তমান চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করি বেল আইকনକୁ প্রেস করি অল রে ক্লিক রাখিବାକୁ জমার বি ভুলନ୍ତୁ নাই। তো বর্তমান আপনার দেখিବାକୁ পাউথবে স্ক্রিন রে এই টাইপর কিছু রয়েছে কোন এটা আপনার ভালসে বুঝি পারনথে কিন্তু মু আপনাকে ভালসে কহি দউছি। দেখন্তু আপনার যে বোর্ড এক্সাম পূর্বরু আপনাকে প্রিপারেশন হেবাকু পড়ুছি এটা তো সমস্তে জানিছন্তি কিন্তু প্রিপারেশন পাই আপনাকে কিছু জিনিস জানিয়াকু পড়িব। অলরেডি আপন এবে প্রিপেয়ার তো হউথুবে হেলে বি যদি কিছু জিনিসরে মানে কিছু জায়গার যদি আপনার ডাউট থিবো কি কনফ্यूजन থিবো সেটা এবে হি ক্লিয়ার হই যাবাটা বেটার হবো নহলে পরে অসুবিধা। যেমতি আপনার সিলেবাস রয়েছে হলা সিলেবাস কোন আপন জানিছন্তি যাহা যাহা সব আপনার বিষয় রহিলা সেই সব সিলেবাস রে থিবো মানে যে যে সব বিষয় আপনার এক্সাম রে প্রশ্ন আসিবো যাহা যাহা আপন পড়ুচন্তি বা পড়িবে তা হি আপনার সিলেবাস রে রহিছি। तापर क्वेश्चन पैटर्न माने आपनकर एग्जाम रे केउ टाइप रो क्वेश्चन आसीबो आउ केते मार्किया क्वेश्चन आसीबो सब किछि ए विषय आपनकर नॉलेज ता थिबा दरकार देन जाय कि आपनकर एग्जाम रे किछि असुविधा हबोनी आगुआ प्रिपेयर हेकी थिबे बुझि पाला ना। तो एबे तो आपण प्रिपेयर करूथुबे हेले भी जो किछि जगह रे किछि जनकर डाउट रहउजी कन्फ्यूजन रहउजी कोटा हमर सिलेबस रे रहिला कोटा हमर कटि गला तो आको ने कि भी कन्फ्यूजन रहउची ए पर्यंत ता सहित क्वेश्चन पैटर्न को नै भी अधा जण जानिचंती अधा जण भलसे जानि नाहंती तो एई सब तो निहाते बरे जानिया को पड़िबो। तो मु आपन को कहि रखिया को चाहिबी जे आपनकर जो इंटरनल असेसमेंट हेइथिला हला तो तार जहा जहा सब सिलेबस थिला माने सिलेबस से जहा जहा सब चैप्टर पर्सन जहा जहा थिला सेई सब पूरा कटिला माने एक्सेप्ट बात दियंतु से सब को कारण से सब गोटे भी क्वेश्चन आपनकर बोर्ड एग्जाम रे आसीबनी एटा स्ट्रिक्टली बोर्ड पक्षर भी कहा जाइथिला हला तो एटा आपण जानि गले तो इंटरनल सिलेबस तो आपन को जानिया पड़ियो जदी आपन तो इंटरनल असेसमेंट देइचंती आपन जानिथिबे हेले भी मु आपन को जणे देबे इंटरनल असेसमेंट रे कोन कोन सब सिलेबस रे थिला हला तो सेटा भी जानिया को पाइजबे सेटा किछि व्यस्त बा दरकार नै। देन जो रहिला न्यूली एडेड सिलेबस ए वर्ष एड हेछि सिलेबस रे सेही सब आपन को जानिया को पड़िबो हला तो सेटा भी मु जणे देबी किछि व्यस्त बा दरकार नै। तापर प्रीवियस सिलेबस माने आगुरु जहा जहा आपनकर माने सिलेबस रे थिला तो आपण जानि रखंतु जे नुआ रे जो एड हेछि सिलेबसटा जो पीडीएफ टा आछि सीएचएस पक्षरु सेथिरे किछि पार्ट कटि थिबार मध्य मेंशन रहछि माने किछिटा चैप्टर आपनकर कटिछि आ किछिटा नुआ रे एड हेछि तो सेही सब आपन को से गोटे पीडीएफ रे देखा को मिलि आपन बुझि पाला ना किछि व्यस्त बा दरकार नै हला। तापर जो रहिला क्वेश्चन पैटर्न आपनकर प्रश्न ढांचा केउ भली भाबरे आपनकर प्रश्न आसीबो केमितिया प्रश्न केते मार्कर प्रश्न आसीबो एई सब जानिया को चाहूतबे देखो एई सब जाक म आपन को जणाई देबी केमिति जणाई देबी ना पीडीएफ माध्यम रे पीडीएफ टा केमिति पाइबे हमर टेलीग्राम चैनल रे पाइ जिवे आपन कोन करिवे ए वीडियो रो टाइटल रे क्लिक करंतो क्लिक करले डिस्क्रिप्शन ओपन हे जिवो सेठी आपन रीड मोर करिवे रीड मोर करले सेठी आपन को मिलि जिवो लिंक टेलीग्राम चैनल रो हला सेठी क्लिक करिवे जॉइन करिवे देन जाय कि सेठी आपन को पीडीएफ मिलिबो देखंतु जदी आपन पीडीएफ टा पाउ ना आपन देखंतु ऊपर गोटे थिबो चैनल रो जो ना लोगो अछि ता तळे देखिबे पिन गोटे मेसेज थिबो हला सेठी क्लिक करिवे सेठी क्लिक करके आपन चेक करंतु सेठी मिलि जिवो एई सब जाकर पीडीएफ जोटा कि पिन हेकी थिबो बुझि पाला ना ए तीनटा जाकर पीडीएफ हला आपन को टेलीग्राम चैनल रे मिलि जिवो।